ভারতীয় জনতা পার্টি মানে বাঙালি পার্টি আপনি উত্তর মাঝে মধ্যে অনেকে রিবাইয়া অনেক কিছু কারণ অনেক কিছু অভিজ্ঞতা চিন্তা দিয়ে ঠিক আছে বিনয় সহ বিজেপিতে অন্য দল জয়েন কয়েকদিন পরে থেকে হয় না হয় আদলের বকরিকা ভবিষ্যৎ শেষ এই যে সমস্যা সমস্যা থেকে উত্তরণ ফেলে নিকে আম বিজেপি তম নাই বিজেপি পার্টি नि इतिहास सब बीजेपी न प्रतिष्ठा खालायग्रा बर'नि जीवन इतिहास जों सायख'ना लानाय ताहले भारतीय जनता पार्टी नि इतिहास যদি মানে सायख'ना नायगोन जों तमनाव भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी दल हिसाबै राष्ट्रवादी माने राष्ट्रनो हामजानाय दल राष्ट्रनो जे दल हामजागो बा राष्ट्रनि नागरिकना हामजागो कोनदिन সম্ভব ইয়া ফলে রাষ্ট্রটা হামজাগনাই দল আবো রাষ্ট্রনি পাবলিক জনগণ প্রজারণ বক হামজাগা জনগণ হামজাগা একদম পরিষ্কার বাহিকলে হামজাগ আবনি বাগিনা সব সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস আরো পরিষ্কার চিনি আরো কোন জাত করে ধর্ম করে সম্প্রদায় করে যত কোনো তিন চলি নাই भारत में श्रेष्ठ भारत खेलनी अन्य देश किसी अवकाश उद्देश्य भारतवर्ष जखन उन्नत देश कब्जा नय एक नम्बर देश में अपनी जनगण समस्या बताबला अपनी समस्या बताबला अब भारतीय जनता पार्टी नि कम अपनी बाकी भारतीय जनता पार्टी जेखने सरकार प्रतिष्ठा होता आरो नाকি उत्तर पूर्वांचल अभिज्ञता যতদিন कांग्रेस सरकार और राज्य तंफा चीनी और राज्य न बड़ कोनो समम फेलिया चीनी इतिहास जनजातिर त्रिपुरा राज्य इतिहास जनजाति बांगाली उभय अंशनि कोनो उन्नयन एवं परिकल्पना नुलिया दीर्घ बছর जों सिपिएम नुखा राजतंत्रनि बिरुद्धे सिनि भाषण दिखा আর সাথে সাথে জনজাতির যে চিনি কাস্ট সোশ্যাল ভ্যালুস সামাজিক যে মূল্যবোধ কাম যে চিনি রীতি রায়দা তোমারি আমাদের তো সবাই লেখা ফলে সমগ্র চৌচুরি সমাজ সংস্কৃতি নবসন কমাতা আস্তে আস্তে কমাই থাকা একটা সময় তিনি যে রিসা এত প্রচলন এত পপুলার था রিগরাই কানানি বাজি থাকা করোনা পক্ষা আবো ও যে অন্যান্য যে পার্টি তোমার কংগ্রেস এবং সিপিএম এর কারণে সব জায়গা তুমি সবাই